Lailun Academy International ECCD kan timi chu falam ko hin mirang in English medium tlong in seti dusan nak thon ramsung ramleangi kan hatuan tlang naksi kai mak min chu thong big si Reverend Thong Big si Falam Baptist Church Christian Social Service and Development Department ni Secretary kasi Lailun Academy International ECCD tia kan timi tlong hi FBC CSSDD le CBA NA Nubu mi pun rang koleram rang zau bik zau ko han ti lo thleidan na lawi na kan tuan tlang nak si hlana chun himi project hi runin tlun kumlaya chun ramleng ira tlung mi falami how to rin san mi polthon tlarelin amin tlahirak pek tlang si ama belte tuan sok nak tinga du vekin kan rak tuan sok thailo hlaiche in khalaya thong ni le hlaisari the isin thong ni hlairiat hlaikwa thlenhlan kum khat chunga nak fena ka chun puthom hlai mangte in sang hin pumpak din huni sin sumpai tingkul huan nga lenglo polkom in a rek pumpak in a rek te nak tan pi mi chun world vision khalin tingkul huan nga lenglo nak tan pi mi chun department khalin budget ting kha lenglo rak soi si chuto ka CBNA nubu hin budget ting za lenglo rak soi in chutin kum khanna kan fe chun atu kum ni na kan fe na ka chun himi hi MOU CBNA nubu thon kan to vekin an my project khalasi hina ko khani program kan nei mi le kan sun mang kan sudu tha khalasi ve ronga i tu kum mission chu CBNA nubu hin budget main sponsor kan te chu an my project ratin anak funding anak pek mi si tu ni tiang insan man se chun saya lakha ti vek pol mo hi CBNA nubu i rak tong tim mi si adang chun chon ai nak te le chun tilri le nak tilri man tul mi te hi ko hanin se chun fee hi minung pakhata thongkul kan laki chumi thongkul kan lak mi thon herkolo thai da yo thai fee thongkul long kan lak thai nak tla ngai chu ramleng sin hi ti ve ki rak pek tu num ronga si falama hi profit oriented in long to ading ti bang sela to ting khalami dang pol la kan som theu ti ka an ngam lo yang atela investment atu tuk tika leiram man in saknak ding man thon tlong fenak ding a hi minung pakhata hi amal big thong som nga tel lak lo in chu hemi vek tong tha to thai ding hian ngam lo mi si asinan tu chu kani kha profit oriented sinem lo in social lam deu zo in zo pau zaran in kai thai ding mi tlonga chang thai ding ti tum ta na kha kan nei tika tu vekin main sponsor simi CBNA nubui pekhan nak le chun fee and pek mi se ko hanin budget malte soi mi pol thon se himi tlong hi raktin thokan chutin kan fere ro mi si hi kan rak thok pe ka chun ECCD minung som thum kiang kap rong long en rak thok senan tu hi chu pathian lam roina kin class pathum kan nei thlang chumi class pathum kan nei mi sunga KG lakha on chi sizawi chun pre KG le nursery tin class pathum si minung somruk lenglo tlong ta tla kan nei chumi chu kan rak tin thok tan thuan thu kan sim thai tok si hemi tlong kan rak to na asan big chu si hitin si kan falama kan sim zo vekin hu chu tlong te ta kan nei koram level sin femi tlong te en si kan din hun hi kan jautika CISS tlong a hin
hun dang in tla tlong ra kai tika ram leng tiang avakai theimi pol hi an na ha lai sin mirang cha rak zeri thanglen mi mirang tlong i rak thanglen mi te anum kan hu tika hin phun thra an thei CISS tlong ra kai mi pol din mun zawin hi na ha lai sin mirang rak zir hi arak fu son ti mi theina isin yang khalsile tu vekin hi kan fale polin an na hakte lai rin tlong kai thainak ti mi hi nei sela ti hi kan du sak mi si mirang thon zir thainak chutika chumi vun to suak thainak dinga hin simko sela resource person ti mi minung HR human resource kan harzet zoni to ding yang tin feding yang tin ke ka ding ti kan harzet chun to lawin kan khal asile to lawi ngoi landing khesi chutika yang tla sile thla chamnak thon to se kau se ti kha ki kan risk kan lak top se kau e pathianin atula ti dani sin himi fe na ka hin lamin throi wingo dingi pathianin remati lawi yang vek in mo achol tar mo rem chang lo mo yang khal sile hilami sin na tuan tu lami sin kan ro mi su pathiani du dan chunga kan apmi sironga pathianin lamin throi dingi lamin throi lo khal asile boipa pathian du nak se kau ti mi sirsanin yanga tile ka simzo vekin kan kholera mi sin mi fim mi thiam an so tika kolram sung le vari zirna tla thai sinan chumi na ki sang deu wa kai the dingi leitlun ho pi zirnak nei ban tu le chon ram sungar kir salin nara tuan tu ding minung tampi kan tul tika chumi por sole the ding ti mi tum ta nak si i chui tum ta nak thon fe asi leise in himi sun mangrak nei tu CBANA nubutlun khala kan lung oi chawek thau ton himi na tu nak dinga hin makhatte in du vekin to chi thai selo rel ding mi ro ding mi raktam zet khalam rono khom ding mi raktam zet alhei chen FBC khala to leng tlong kan nei zau tika chumi thon te yak tin ton tla the dan ummo zau thon bik ton ning thi phun rel le ro I chan tam phirak lak si I atua chun pathian lam hroina kin himi kha lai lun academy international tia tlong pakhadar din theile ding tiang sun mang nei in tua ramdom nak sele ro zoi himi kan lo tling wing vo asile falama hin million falong le anei nung mi falong kai mi tlong selawin zau vek tin hun khali kai thei mi zaran leveli kai thei deu mi tlong chun chi tlong chu a quality ya khan koram level long selo international level tiangi awa thleng mi chang thei ding ti mi tum ta nakin kan rak din san nak pik se ko chumi kha kan din san nak sunga to pi zat mi si chole chona ki to pi de mi pakhat te kan ro hri mi chu ko khan din hunin kan clear asile hemi tlong hi kan mission field pakhat chalo le tharau hlau tam pi kan kaina hun si tin kan ruat chutin kan simtika biak nak lam thu thon nasataki biak nak tlong to ding tum ta nak chu selo asinan hitoki ara tu pol sungi sin ara suak mi thanglen mi kan ma khifa selo le kan na ha kan te fa pol an na ha lai sin pathian an ti za ding pathian thai mian si dingi cha an thiam ding an fim ding dau thim tla an si dingi na hak te sin tha ten pathian thu khala an thang sau dingi na hak lai te sin cha lam khala an thang sau dingi chutin kan ram hruai tu a rin san tlak mi tha na sok ding ti hi kan du san nak biksi mai lam sun mang thon pe parin himi kan mai sedu tha chang thai se la chu himi tlong hi kan sim zo vekin ko ran pakhat long I kai thei mi selawin tu vekin tu khala kan fere ro vekin phang ko chu mi po kom zo ti thei dan na ulai kai mi tlong thazet pakhat ra swak thai ding so la hemi tlong in hi amiet thlok nak nga ding ro san na ki din mi tlong asilo vekin hemi tlong thanga hen zo khalin pek nak nei thein pek hlan nak thon tan lak chiao sela chutika zapin tha jang kan chho khom nak I sin
falam ko sunga thlei dan na lawin leitlun huapi leitlun level a ding thei ve mi tlong pakata ro changin chumi ha million fa le nei nung fa long kai mi selawi zapi kai thei ding ti mi kha tumta chun mang kan nei big mi se kau e chumi sunga thupi zat mi chu tui ram le anga mi kan fa le thiam nang nei mi se ram sung i sin phim thiam nang nei mi tam pi se hi tok tlonga ra salin internship ta in mo selo le kum khat kum ni ta pum ra pe ken mo selo le kan pek thei mi tik chu chan le phim nak pol phun rak bul khomin na tuan tlang ving vo thei ding hi sadu tha si in le lo zal ding thu khala hin tu hi maten in le lo zal thei ding din mun in tla kanum lem lo asinan pathian kan rinsan pathian en lamin roi si le hi mi tlong hi falam ranga kan mi phun ranga tanem mi tlong pakhat chang se ti du san na asironga in le lo sak tu tla hi tua pol kom dang tla kan so mi kan biak mi te tlan chumi polin in rak sak thai sile tlong in thazet pakhat kha din suak tar hatin chun chawza nen khala thei pinak kan lak re ro zawi chawza khalin in rak zau pi tok fang thei pinak khalin pek zau atlong in pi ngai wachang ding tik chu chan thlen tika chun tlong in thona pe par mi thei pinak po kha tu le dingi tu vial tianga chun atul mi thei pinak pol mo tlain pek thei the zawi kan sadu tha chu tlong in thazet pakhat leitlun leveli ading thei ve mi rachang dingi chui tlonga chun nom zale lungoi zatin kan fale pol phim nak thiam nak an zir cholong salan chui tlong in ara suak mi minung pol hin kan ram ranga kan mi phun ranga tupi bikin boy pa pathian sun loi nak ranga ta an tuan an chang vai an tlang leng ti mi ki kan sun mang le kan du bik mi se kau e chumi pol tum ta in tua lamjin a phun hi tok a sin hol thena khol re ro si hi tok hi ko hran a si vekin na tuan tu tla hi a thlengok nak tam zet thei chi thlengok nak tam zet chung khala zawin an rak tuan wing vo khala si le hi mi tlong hi fum fe zete fe theina ding kha sadu kan tha e kan sim zo vekin atun tu ding human resource kan har sa zet tu khala zang hai join program director in ton sak tu hi siama sharon a tiri si tlon superintendent tlong siama chi din moni ton tu siama ji ctl si zang fa kan dil chop mian si an ma lo sela a fe the lo ding ti tlokin kan ruat e an ma in tha ten an ho hai an fe wing vo tika chumi vek i atling mi pol khan yang kan ti ding hlok nak le nga nak lam yang man lo khala sele mi phun ranga tin pum pek du tu tam sin ro min ta chimna karam somrang le mi sin tla hi mi ranga kai pum kara pek ding si tia akumin ka ding sele thlan ka ding ti du tu tlan sele rak tlan cheu in rak tel cheu in kan i chu hi mi lam te kan rak tang ding ti i thin long nei tu polin tan thainak lam jin cheu so i rak tel ding mi ki kan du yang ati le sum ram pakhat long in adai thailo chui sum ram pol mil trading in cover trading in sum fee deal sela fee kha sang zat ding mi nung mal te long an kai theding i ro ding kha khatlan khanama tam zat mi har sat nak su tam zat asinan chui har sat nak pol sunga zum nak thuk zat le tum zat nai in chu ke kan ka re rawi chui kan zum na mo le kan sadu tha mo kha pathian ne na kan hlan ama in fe pi re raw tin kan zum chumi chu mai lami rasi thele se la ti kan du mi le kan sun mang sim thei zat se la tam zat lungoi na kan nei